algunos ejemplos de remedios caseiros para tose con catarro e o xarope preparado con cebola e allo o chá de malva con guaco, por ejemplo, que también presenta excelentes resultados. Porém, estes remedios no substituemos medicamentos indicados pelo médico, embora sejam úteis para complementar o seu tratamento. Para que sejam máis eficaces, podem ser adosados con mel porque este ingrediente tamén ayuda a eliminar os virus e bacterias do organismo. No entanto, bebés con menos de 1 ano de idade e persoas diabéticas non deben tomar mel e por iso podem tomar sem adosar ou adicionar adosante. Além disso, mulleres grávidas deben optar por inhalações e óleos esenciais que podem ser aplicados na pele, porque o uso de certos chás é contraindicado na gravidez debido á ausencia de estudos científicos que comprueben súa eficacia e seguranza durante esta fase. Tamén é importante saber que algúns óleos esenciais são contraindicados na gravidez e por iso, só deben ser usados depois de autorizados pelo médico. Algunas receitas caseiras que podem ser usadas para combater a tose con catarro são: erva medicinal porque é indicada como facer chá de hibisco diurético e expectorante, ayuda a soltar o catarro. Colocar 1 colher de hibisco en 1 litro de agua e ferver. Tomar 3 veces ao día, chá de basouriña dos expectorante. Colocar 20 gramos da erva en 1 litro de agua fervente. Reposar 5 minutos e coar. Tomar 4 veces ao día, suco de laranja ten vitamina C que fortalece o sistema inmune. 1 laranja, 1 limao, 3 gotas de extracto de própolis. Tomar 2 veces ao día, chá de erva dos expectorante. Colocar 1 colher de chá de erva 12 em 1 xícara de agua fervente. Tomar 3 veces ao día, inhalação de eucalipto expectorante e antimicrobiano. Colocar 2 gotas do óleo esencial de eucalipto numa bacia con 1 litro de agua quente. Inclinar sobre a bacia e inhalar o vapor. Óleo de piñeiro facilita a respiração e solta o catarro. Aplicar 1 gota do óleo no peito e esfregar suavemente até que seja absorbido. Usar diariamente, chá de funcho é diurético e expectorante. Colocar 1 colher de chá de funcho en 1 xícara de agua fervente. Tomar 3 veces ao día. 1. Xarope de cebola e allo. O remedio caseiro para tose con catarro con cebola e allo ten propiedades expectorantes e antisépticas, que além de ayudarem a soltar o catarro, fortalecemos sistema inmune e reducem a inflamação do pulmão, evitando a produção de máis catarro. Ingredientes: 3 cebolas medias raladas, 3 dentes de allo amasados, suco de 3 limoes, 1 pitada de sal, 2 colleres de mel. Modo de preparo: numa panela colocar as cebolas, o allo, o suco de limao e o sal. Levar para aquecer en fogo baixo e juntar como mel. Coar e tomar 3 colleres do xarope 4 veces ao día. 2. Chá de malva e guaco. O remedio caseiro para tose con catarro con malva e guaco provoca un efeito calmante sobre os bronquios, reducindo a produção de catarro e a falta de ar. Além disso, as propiedades do guaco tornan as secreções máis líquidas, sendo máis fácil retirar o catarro preso na garganta e pulmões. Ingredientes: 1 colher de sopa de follas de malva, 1 colher de sopa de follas frescas de guaco, 1 xícara de agua, 1 colher de chá de mel.
Modo de preparo: colocar as follas de malva e guaco para ferver juntamente con a agua. Depois de ferver, desligar o fogo e tampar por 10 minutos. Ao fin de ese tempo, misturar como mele beber unha xícara de chá 30 minutos antes das principais refeições. Este chá só debe ser tomado a partir de 1 ano de idade, sendo que nas crianzas máis novas xa o recomendadas inhalações de vapor de agua. 3. Chá de cana de macaco: remedio caseiro para tose con catarro con cana de macaco. Posúe propiedades antiinflamatorias e diuréticas que ayudan a reducir o catarro, além de mellorar o bem-estar. Veja máis beneficios da cana de macaco. Ingredientes: 10 gramos de follas de cana de macaco, 500 ml de agua. Modo de preparo: colocar os ingredientes para ferver durante 10 minutos. Depois deixar esfriar, coar e beber 3 a 4 xícaras por día. Para complementar estes remedios caseiros, é recomendada beber bastante agua para ayudar a fluidificar as secreções máis espesas. Além diso, tamén se pode realizar a inhalación de eucalipto para ayudar a abrir os bronquios e a soltar o catarro. Con esa outros remedios caseiros para eliminar o catarro. Veja outros remedios caseiros para tose no vídeo a seguir, criado por Equipe Editorial do Túa Saúde.